नमस्कार दर्शक बंधु पुणी गोटे छोटिया गप नहीं मो अध्यापक आशुतोष मिश्र आपण मान आगे। दर्शक बंधु आज कहानी ना हूँ पावर कट। कहानी गोटे छोटा सहर भंजनगर कथा। दीटी लगा लगी घर, ब्रह्मपुर स्टाइल रेल डबा परी घर तो देखिले लगे जमती गोटाए घर को ही दी फाड़ कराई। से गोटाक फाड़क से घरर मालिकाणी विधवा वयस्का मौसी रोता तो अन्यपटे भड़ारे रोता है नुआकरी संसार आरंभ करथिबा तरुणी अलका। खाली जे घर दृष्टि समानता से कथा नुहे, तांकर गोटे बड़ समानता है से माने उभय से गोटे सीरियल गोटे समय रे देखती सार्थक चैनल ले। बेले बेले सीरियल देखले बेले लाइन कटि जाए, बड़ अड़ुआरे पड़ती उभय। आज जमती से सीरियलटा चली से सीरियल ले नायक और नायिका भितर मनोमालिन्य होता पर बसे से दूर होसी दूर हबार भावावेग भितर आज से नायक दीपक लिपिक किछि कहूची कथा दौची अरे गन पावर कट हो गला। जा लाइन चलीगला। मने मने बहुत विरक्त होता अलका। कौन जे करिबो ए पावर कट रे? अंधारे तो आउ किछि करिबार नहीं, एंकर तो आसीबार नहीं, सेपटे मौसी भी बेकार। बास सबुदिन जा हुए से है। उभय निजर अजाणत से बरंडा उपर जाई बसी थिले, कमन बरंडा उपर जोटी से माने अन्य समय मध्ये बसंती पावर कट हैला बेले। अंधार भितरे वर्तमान तरुणी अलका, सेपटे विधवा मौसी, उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ गपर आसर लंबीगला। अलका तो प्रगल भाई गपर पेड़ी खोली देथिला। मुह को मुह दिशु नथुबा अंधार भितर अलका कहूला, बुझिल मौसी, आज गोटे भल कथा तुमको कहबी। सुमन भाई मते कथा देथिला मौसी। सुमन भाई की तमे अवश्य चिन्हबनी। आमे जेतेबेले खोर्धार रहउतल ना मौसी, सीए सेई खोर्धारे आम साइरे रुहंती। तांको बापा ओभरसियर तो तांको गोटे बड्ड क्वार्टर मिली थाए, सेठी से सब रुहंती। मौसी सुमन भाई भारी सुंदर मो। सेतेबेलू तार जौबन गजुरुथुबा निश सांग को मुंडरे मेंचे हेबो चुटी, आउ चाली कौन कथबार्ता कौन देखिबो सबुतरे गोटे मते तो भारी भल लगे। तार कथबार्ता ये सब मो मन को छुई जाए मौसी, बहुत भल लगे। सुमन भाई का माँ सी तो तांकर तो चाकर बाकर सब बड़े घरे लगी रही था, तांको सेमती काम करने को पड़े नहीं। मते फोन कर डाकी दियंती, अलका बोर लगुच मो, टिके आसुन कथबार्ता हवा। मु झटकिन जाई सेठी पहुँची जाए। मौसी केतेबेले मिक्सचर दियंती तो केतेबेले चिकेन रोल नहीं आसे सुमन भाई। आम सब एकाठी बसिक खाऊ तांको ड्राइंग रूम रे। कथबार्तार आसर बेस जमी जाए। किस समय पर मौसी उठिकी चली जाती तो केवल सुमन भाई आउ मु बेस अंतरंग आलाप हुए। अंतरंग माने मु तो से किसी जानी न थाए, तबे गुड़ाए कथा आम गपु, किंतु लगे जमती किसी गोटे अटकी जाउची। से किसी गोटे कहबाकू चाहूँच अटकी जाउछंती। आउ बोधुए मु भी मौसी हाँ एमती एमती भितरे मु मैट्रिक पास करगली, +2 भी। किंतु जानिछ मौसी, सुमन भाईटा ना आदौ पास कर पार न थाए। से मैट्रिक परीक्षा बारंबार फेल होता है बेचारा। केमती भल लगे कहल? मु गोटे झीटे ही पास कर जाऊँगी, अथच पुओटे ही सुमन भाई पास कर पार ना। तांकु भी लाज लाज लगे। सी एणिकी मोठू मुह घूरे नियंती, मुह को मुँह पड़गले मुह को चाह पारते। मत भारी अड़ुआ लगे मौसी, मत भी भारी दुख लगे। किंतु तमें कह मौसी, मोर बा सेतरे करिबार कौन अच्छी? मु बा कौन करि परिबी? मौसी सहित बेले बेले कथा है खाली फेरबी। सुमन भाई देखा नथिबो। सुमन भाई घरे ही नथिबो, बाहरे सांग मानक सहित आडा मारुथबो। घंटा घंटा धरी कोटी गपिबो, राति अधकू घर को फेर 11टा बेले।
ଭାବିଥିବ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ତ କହିଲି ନା ମାଉସୀ, ସୁମନ ଭାଇ ପ୍ରତି କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବନା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଶୋଇପଡ଼ିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରେ ନା। ମୁଁ ଚେଇଁ ରହିଥାଏ କେବଳ ତାରି ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁକରି। କେତେବେଳେ ସୁମନ ଭାଇ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେବି। ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁକୁ ପୋତି ପୋତି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସୁମନ ଭାଇ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବୁ ଜାଣି ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହାନ୍ତି। ମୋ ଛାତି ଭିତରେ କରତ ଚାଲିଯାଏ ମାଉସୀ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ରାତି 11ଟାରେ କବାଟଟା ଖୋଲି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି। କହନ୍ତି, ମୋଠୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଯାଉଛ ସୁମନ ଭାଇ, କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ କେବେ ପାରିଲିନି ମାଉସୀ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପାରିଲିନି। ସେ ସାହସ ମୁଁ କେବେ କରିପାରିଲିନି ମାଉସୀ। ଏମିତି ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବଦଳି ହେଇଗଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୁରା ପରିବାର ସେଠିକି ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଟ୍ରକରେ ଟ୍ରକ୍ ହେବ ସାମାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଟ୍ରକର ଆଗ ସିଟ୍ରେ ସୁମନ ଭାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସୁମନ ଭାଇ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେବେ ପରା। ନା, ସେ ଯେମିତି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ପରି ବସିଥିଲେ ସେ, ସତେ ଯେମିତି ଅଳକାକୁ ସେ ଚିହ୍ନନ୍ତିନି। ଅଳକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ନଥିଲା ମାଉସୀ। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ପୁଣି ଜୀବନର କୋଉ ମୋଡ଼ରେ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ କି ନା ମାଉସୀ। ଆଲୋ ମା, ତୁ ତ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲୁଣି। ହଁ ମାଉସୀ, ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଲୋ ମା, ଲାଇନ ଆସିଗଲା। ଲାଇନ ଆସିଗଲା ମାଉସୀ। ସେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲରେ ହିରୋଇନକୁ ଲିପିକି କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଉଥିଲା ନା। ଚାଲ ଦେଖିବା ଦୌଡ଼ିକିରି ଯିବା। ଉଭୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଟିଭି ଆଡ଼କୁ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ପଛୁଆ ଫେରିଲା ଅଳକା। ମାଉସୀ ଶୁଣ ମ, ତମେ ମାଉସୀ, ପାୱାର କଟ୍ ବି ନା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏ ପାୱାର କଟ୍ ମଣିଷକୁ ପୁରା ବାୟା କରିଦେବ, ବୁଝିଲ। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମଣିଷ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ କାହିଁକି କହି ପକାଏ କେଜାଣି। ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବାହାରି ଆସେ। କହୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ତମକୁ କହିଦେଇଛି। ନିଜର ଭାବି କହିଛି ମାଉସୀ, କାହାକୁ କହିବନି, ଗୁପ୍ତ ରଖିବ ପ୍ଲିଜ। ମାଉସୀ ଚାଲିଗଲେ। ଫେରୁଥିଲା ଅଳକା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପରିଚିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଥାଉ ଆଉ ମନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତମେ ମାଉସୀକି ସବୁ କଥା ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଭାବରେ କହୁଥିଲ, ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ପଥର ସହଯାତ୍ରୀ ମୁଁ ଥିଲି। ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ, ତମ ପତିଦେବ। ତମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି ବୋଲି ପାଦ ଚିପି ଜଲ୍ଦି ଆଜି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି କ'ଣ, ନିଜେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଗଲି। ଟୋଟାଲି ସରପ୍ରାଇଜଡ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ ଦେଖି ହୁଏ, ତା ଆଲୋକରେ ଦିଶେ ନା ଅଳକା। ବାସ୍, ଏଇଠି ସରିଛି କାହାଣୀ ପାୱାର କଟ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାଇବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିପାରନ୍ତି। बस ये दोस्ती बरकरार रहे। अलविदा दोस्तों, पुणी गोटे नुआ कहानी सहित आपण मान सहित
ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।